बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिफ और उर्दू वॉइस स्टोरीज में आपका खुशामदीद। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का ये वाकया बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बच्चा ये सुन रहा है तो अभी बंद कर दे। शुक्रिया। दोस्तों, आज का ये वाकया मुझे सियालकोट से जिशान ने भेजा है। इस भाई का कहना है कि इनके कज़न के साथ 2018 में बहुत ही खतरनाक वाकया रोनुमा हुआ था। इस वाकये में ये लोग खेल खेल में रूह को बुलाने का भयानक अंजाम भुगतते हैं। उनके इस खेल में एक ईसाई अयाश औरत की रूह उनके पीछे पड़ जाती है, जिसकी भेंट में कुछ कीमती जाने भी गई। अल्लाह पाक महरूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। दोस्तों, वाकया पूरा एंड तक सुनिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप सबसे गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। चलें वाकया जिशान भाई की ज़बानी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिशान है। मैं सियालकोट का रिहायशी हूँ। ये वाकया मेरे मामू के बेटे रेहान के साथ पेश आया था। रेहान की फैमिली में टोटल 7 अफराद थे। अम्मी, अब्बू और 5 बहन भाई। 2 बड़ी बहनें थीं, फिर एक बड़ा भाई था, फिर रेहान, फिर एक छोटा भाई। ये 2018 की बात है। रेहान की उम्र उस टाइम 22 साल की थी और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जबकि उसका बड़ा भाई जो उससे 4 साल बड़ा था वो एक मल्टीनेशनल एनजीओ में जॉब करता था और उनके वालिद साहब भी यानी मेरे मामू एक अच्छी फर्टिलाइजर कंपनी में मैनेजर थे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बंगला सब था, कोई तंगी ना थी। उनकी कोठी भी 2 मंजिला थी और 20 मरला वसी थी। नीचे भी 4 कमरे और एक बड़ा सा टीवी लाउंज था। ऊपर वाली मंजिल का भी सेम डिजाइन था। नीचे वाली मंजिल मामू ने अपने किसी दोस्त को रेंट पे दे रखी थी, जो किसी और शहर के थे, पर वो सियालकोट में एक फुटबॉल की कंपनी में जीएम की पोस्ट पर आए थे, तो मामू के नीचे वाले फ्लोर को ही उन्होंने रेंट पे ले लिया था। ऊपर वाली मंजिल में एक रूम रेहान के अम्मी अबू का था, एक रूम दोनों सिस्टर्स का, जबकि तीसरा रूम उन तीनों भाइयों का और चौथा रूम गेस्ट रूम यानी मेहमान खाने के तौर पे बनाया हुआ था। रेहान वालों को पैसों की कोई कमी ना थी और अमीर लड़कों के शौक भी कुछ निराले होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। यूनिवर्सिटी के कुछ ओबाश अमीरजादे लड़के उसके दोस्त थे। हर वीकेंड पर सिनेमा वगैरह और बियर पीना पिलाना उनके लिए आम बात थी। रेहान भी उनकी सोबत में आके खराब हो गया था। इसकी इन हरकतों का इसके घर वालों को पता नहीं था। चूंकि मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे उसकी इन हरकतों का पता था, पर हम गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। ये 2018 की बकरा ईद गुजरने के बाद वाला वीकेंड था। रेहान अपने 3 ओबाश दोस्तों के साथ अपने घर की छत पर बारबेक्यू पार्टी कर रहा था। वो लोग बियर पानी की तरह पी रहे थे और नशे में धुत थे। रात भी काफी हो चुकी थी। रेहान और उसके दोस्त गपशप में लगे हुए थे कि कहीं से रूहों का जिक्र निकल आया। ऐसे में उसका एक दोस्त बोला, यार तुमको वो गेम पता है जिसमें सब कट्ठे टेबल पर बैठकर रूहों को बुलाते हैं? मैंने सुना है कि इसमें हम रूहों को बुला सकते हैं। सब वैसे ही नशे में थे। टाइम पास के लिए उन्होंने बोला, ठीक है, तुमको तरीका पता है? वो दोस्त कहता है कि मैंने टीवी पर देखा हुआ है। वो टेबल पर चौक से कोई सितारे जैसी ड्राइंग बना के उस पर मोमबत्तियां जलाते हैं। इतने में रेहान भी एक्साइटेड होकर बोला, रुको मैं नीचे से मोमबत्तियां लेके आता हूँ। वो भागकर नीचे से मोमबत्तियां लेके आया और बोला कि शुरू करो यार। वो लोग छत के दोनों बल्ब ऑफ करके मोमबत्तियां जला लेते हैं और ऐसे वो लोग इस गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। काफी देर वो टीवी पर देखा हुआ अमल दोहराते हैं, पर कुछ नहीं होता। सब उस दोस्त का मजाक उड़ाते हैं जिसने इस गेम का मशवरा दिया था, और रेहान भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जा यार, सारा मजा किरकिरा कर दिया। अगर कोई खूबसूरत हसीना की रूह आ जाती तो दिल के सारे अरमान ठंडे हो जाते। और इतने में रात के 3 बज चुके होते हैं। जो बारबेक्यू उन्होंने खाया हुआ होता है उसकी हड्डियों की 2 बड़ी प्लेटें भरी पड़ी होती हैं। वो लोग उन हड्डियों को 2 शॉपर्स में डाल देते हैं। रेहान एक दोस्त को कहता है कि इसको सामने वाले कोने पे डाल आओ, ये उन जिन्नात का हिस्सा है जिनको तुमने बुलाया है। और इसकी इस बात पर सब कह के लगाकर हंसते हैं, इस बात से बेखबर कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है।
खैर वो दोस्त एक शॉपर उठा के वहां जाता है और रख के वापस दूसरा शॉपर उठाने जा रहा होता है कि अचानक से तेज हवा चलती है और सब मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। सब एक सेकंड के लिए डर जाते हैं। रेहान भागकर वो दोनों बल्ब ऑन करता है जो उन्होंने गेम खेलने से पहले ऑफ किए थे। पर ये क्या, जैसे ही बल्ब ऑन करता है एक धमाके से वो बल्ब फट जाते हैं। सबके नशे अब उतर चुके होते हैं। सब डर के मारे कांप रहे होते हैं। सब अपने अपने मोबाइल निकालकर उसकी फ्लैश लाइट्स ऑन करते हैं और एक दूसरे का मुंह देख रहे होते हैं। इतने में रेहान बोलता है, यार डरो मत, ये हवा की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। और फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं और उसका वही दोस्त दूसरी हड्डियों से भरी शॉपर जब फेंकने जा रहा होता है तो ये देख के वो हैरान रह जाता है कि पिछली शॉपर वहां से गायब होती है। वो जल्दी से आके सबको बताता है पर वो सब उसकी नहीं मानते और कहते हैं तुमने नशे में कहीं बाहर फेंक दी होगी और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। और फिर रेहान के दोस्त कहते हैं कि यार 4 बजने वाले हैं, हम लोग चलते हैं। और वो लोग नीचे चले जाते हैं। रेहान उनको कार तक छोड़ के वापस अपने रूम में आ जाता है और अपना मोबाइल ऑफ करके सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद वो सो चुका होता है। सोते हुए उसको ख्वाब आता है। वो देखता है कि उसके तीनों दोस्त ऊंची आवाज में गाने सुनते तेज रफ्तारी से कार चला रहे होते हैं और उस गाड़ी में चौथी एक औरत होती है जिसका चेहरा जरूरत से थोड़ा ज्यादा लंबा और होठों पर खून लगा होता है और उसने अपने पूरे जिस्म पर सिर्फ एक लाल कलर का गॉन टाइप कुछ पहना होता है जिसके बटन भी आगे से खुले होते हैं। उसके दोस्त पलकें तक नहीं चिपका रहे होते, गोया वो कोई बुत बने हुए होते हैं और यकायक वो कार को सीधा एक पुल से नीचे दरिया में गिरा देते हैं। और उसी टाइम रेहान की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि सुबह के 9 बज रहे हैं। वो पूरा पसीने से भरा हुआ होता है। वो उठता है, वॉशरूम जाके फ्रेश होता है और रात का बारबेक्यू का सामान उठाने ऊपर छत पर चला जाता है जो रात वो लोग वहीं छोड़ आए थे। वो छत पर जाकर देखता है कि बारबेक्यू की लोहे की रॉड्स बुरी तरह से मुड़ी पड़ी थी। स्टील की प्लेट्स की वो हालत थी जैसे किसी ताकतवर चीज ने उसको हाथ में भींच दिया हो। रेहान बहुत डर जाता है और वो सब छोड़ के नीचे भाग आता है और वो समझ चुका होता है कि जाने अनजाने में उन लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो नीचे आके अपना मोबाइल ऑन करता है ताकि अपने दोस्तों को बता सके। अभी मोबाइल पूरी तरह से ऑन भी नहीं हुआ था कि उसको कॉल आती है। उस कॉल में उसके तीनों दोस्तों में से एक दोस्त का भाई होता है। वो उसको बताता है कि उसके तीनों दोस्तों का तेज रफ्तारी और कंट्रोल खो जाने से कल रात एक्सीडेंट हो गया है और हेड मरला के पुल से उनकी कार दरियाए चनाब में गिर गई है और उन तीनों का इंतकाल हो चुका है। उनकी नमाज जनाजा आज असर के वक्त है। रेहान हक्का बक्का पागलों की तरह मुंह फाड़े सब सुन रहा होता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह हुआ। और वो लोग यहाँ से 23 किलोमीटर दूर हेड मरला रात के इस टाइम क्या करने गए थे। रेहान वहां गया, उनके तदफीन वगैरह से फारिग होकर शाम वापस आया। वो बिल्कुल टूट चुका था और उसको डर भी लगा हुआ था कि कहीं ये सब उस रात की मजाक मस्ती की वजह से तो नहीं हुआ। वो रात रेहान के लिए भी बहुत भारी होने वाली थी। रेहान जब सोने लेटा तो रात का 1 बज चुके थे। उसका बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों सो चुके थे। बहुत कोशिशों के बाद रेहान को नींद आ ही गई। अभी सोए 2 मिनट ही हुए थे। रेहान को लगा कि उसकी चादर किसी ने खींची है। वो देखता है कोई नहीं होता। वो फिर सोता है, फिर कोई चादर हटा देता है। वो बुरी तरह डर जाता है। वो चादर हटा के ऐसे ही सोने की कोशिश करता है। अभी वो पूरी तरह सोया भी नहीं होता कि उसको अपने दाएं पांव के तले पर अजीब सा कुछ महसूस होता है, जैसे कोई जबान फेर रहा हो और साथ ही गर्म सांस की भाप जैसा महसूस होता है। वो डर के उछल के बैठ जाता है। कमरे में अंधेरा होता है पर कमरे का दरवाजा खुला था और बाहर की रोशनी अंदर आ रही थी। वो उस रोशनी में खुला हुआ लाल गाउन पहने लंबे चेहरे वाली उस औरत को बहुत अच्छे से देख सकता था।
جس کے ہونٹوں پر خون رس رہا تھا وہ ہو بہو اس کے خواب والی عورت تھی۔ ریحان چیخنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ناکام رہتا ہے، جسے کوئی نامعلوم طاقت نے اس کے ہونٹ سی دیے ہوں۔ وہ کھلے ہوئے گاؤن والی عورت اس کے قریب آنے لگتی ہے اور وہ ریحان کے اوپر آ جاتی ہے اور اپنی لمبی سی زبان اس کے چہرے پر پھیرتی ہے۔ ریحان جیسے بت بنا سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریحان کو ہوش نہیں رہتا اور نہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ رات کو کیا کیا ہوا۔ صبح جب وہ اٹھ کر بھائی کو بتاتا ہے تو بھائی اس کو کہتا ہے کہ تمہیں دوستوں کی موت کا صدمہ ہے۔ وہ پورا دن ریحان ڈرتے ہوئے اور یہ سب سوچتے ہوئے گزارتا ہے کہ یہ سب جو تھا وہ خواب تھا یا حقیقت۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو پھر وہی سب اس کے ساتھ پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے اور ایسے ہی پھر تیسری رات بھی وہی عورت سونے کے بعد اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ 3 دن میں ریحان کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، آنکھوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں، چہرہ سفید پڑ جاتا ہے جیسے جسم میں خون ہی نہ ہو، اور اس کے وزن میں بھی واضح فرق نظر آنے لگتا ہے۔ آخر چوتھی رات وہ طے کرتا ہے کہ اب نہیں سوؤں گا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ڈر کے ادھر ادھر ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو نیند نہ آئے۔ اتنے میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ باہر ٹی وی لاؤنج میں کوئی چل رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوتا ہے کہ اس ٹائم باہر کون ہے۔ اس کے روم کی ایک ونڈو ٹی وی لاؤنج کی طرف بھی ہوتی ہے۔ وہ اس ونڈو کا کپڑا تھوڑا سا ہٹا کے دیکھتا ہے تو باہر لاؤنج میں اس کے ابو ہوتے ہیں جو اوپر چھت پر جا رہے ہوتے ہیں۔ ریحان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس ٹائم ابو چھت پر کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ریحان ہمت کر کے ان کے پیچھے چھت پر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ابو اس کونے پر کھڑے تھے جہاں اس رات ہڈیاں پھینکی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر ابو سے پوچھتا ہے کہ ابو آپ کیا کر رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس کے ابو اس کو کوئی جواب دیے بنا واپس مڑتے ہیں اور نیچے کو جانے لگتے ہیں۔ ریحان بھی ان کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ پھر پوچھتا ہے ابو خیریت ہے؟ وہ بنا کوئی جواب دیے اپنی منزل کی طرف مڑنے کے بجائے نیچے اپنے دوست والی منزل کی سیڑھیاں اترنے لگ جاتے ہیں۔ نیچے والی سیڑھیوں میں اندھیرا ہوتا ہے۔ 2-4 سیڑھیاں اترنے کے بعد ہی ابو اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ریحان بہت پریشان ہوتا ہے اور بجائے پیچھے جانے کے وہ سوچتا ہے امی کو بتاتا ہوں۔ وہ جب روم میں بتانے پہنچتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ابو تو وہیں روم میں سو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ کر بھائی کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھا کے سب بتاتا ہے۔ اس کا بھائی پھر اس کو بہلا پھسلا کے تسلیاں دے کے اپنے ساتھ ہی لٹا لیتا ہے۔ اگلے دن ریحان کا بڑا بھائی اور ابو آفس چلے جاتے ہیں۔ ریحان کی طبیعت اس واقعے کے بعد سے ٹھیک نہیں تھی تو وہ یونیورسٹی نہیں جا رہا ہوتا۔ دوپہر 3 بجے اس کا بڑا بھائی آتا ہے اور اس کو ایک باکس دیتا ہے۔ اس میں ایک وائٹ سوٹ ہوتا ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ سوٹ لایا ہوں، اس کو سلوا لینا۔ ریحان تھینک یو بھائی بول کے باکس لے لیتا ہے اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں واقعی ایک وائٹ کلر کا سوٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس باکس کو وہیں بیڈ پر رکھ دیتا ہے اور کسی کام سے گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ 5 بجے واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی اس باکس کو ٹٹول ٹٹول کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ریحان کو سامنے پا کر اس سے پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ ریحان حیران ہو کے کہتا ہے بھائی آپ ہی نے تو 3 بجے مجھے یہ سوٹ گفٹ کیا ہے۔ بھائی غصے اور حیرانی سے کہتا ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرنے لگ گئے ہو؟ تم کو نہیں پتا کہ میں 5 بجے آفس سے آتا ہوں، میں بھلا 3 بجے کیسے تم کو سوٹ دے سکتا ہوں؟ اور میں نے کوئی سوٹ نہیں دیا تم کو۔ ریحان جیسے حیرت کے دریا میں ڈوب گیا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے وہ سوٹ باکس سے نکالا اور کھولا تو اس میں وائٹ کپڑے کے درمیان سے مردے کو تیار کرنے والا سارا سامان زمین پر گرتا ہے۔ یہ تو ایک کفن ہے۔ ریحان کے بڑے بھائی کے منہ سے بے اختیار الفاظ نکلتے ہیں۔ ریحان وہیں چکرا کر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی ریحان کو وہ عورت لمبی زبان نکالے نظر آتی رہی۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے سب گھر والے اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ سب نے تسلی دی اور بولا کہ کچھ نہیں ہے، بس ابھی گھر واپس چلتے ہیں۔ ریحان کے والد اس کو گھر لے آئے اور ایک عالم کو بھی بلایا۔ عالم صاحب نے سب سے پہلے ریحان سے سب باتوں کی تفصیل مانگی۔ ریحان نے سب کچھ سچ بتایا۔
بیئر اور باربیکیو کی پارٹی سے لے کے ایکسیڈنٹ کا خواب اور اس عورت کا روز اس کے بستر کے پاس کھڑے ہونے کا سب قصہ بیان کر دیا۔ اس عالم نے کافی پڑھائی وغیرہ کی اور آخر کار وہ عالم اس عورت کی روح سے بات کرنے میں کامیاب ہو گیا اور ریحان کے گھر والوں کو بتایا جب یہ مذاق میں گیم کھیل رہے تھے تب اصل میں انہوں نے ایک روح بلا لی تھی، پر یہ روح ایک عیسائی عیاش عورت کی تھی۔ اس کے تینوں دوستوں کو بھی اس عورت نے ہی مارا ہے۔ اس رات جب اس کے دوست یہاں سے گئے تب اس عورت نے اگلے چوک پر ان سے لفٹ مانگی، جو ان آوارہ لڑکوں نے ہوس کے ہاتھوں مجبور ہو کے فوراً دے دی، اور وہ عورت ان کو شہر سے باہر لے گئی اور ان کی گاڑی کو دریا میں ڈبا کے ایکسیڈنٹ کا روپ دے دیا۔ اس کو آپ کا بیٹا پسند آ گیا ہے، کیونکہ جانے انجانے مذاق میں اس نے ہی بولا تھا کہ کاش کوئی خوبصورت حسینہ کی روح آ جاتی تو مزہ ہی آ جاتا، پر ایسی بلائیں کسی پر عاشق ہو جائیں تب بھی کچھ ہفتوں میں وہ انسان کو موت کے منہ تک دھکیل دیتی ہیں۔ لیکن آپ لوگ فکر نہ کریں، میں نے اس کو واسطہ دے دیا ہے، اب وہ اس کو پریشان نہیں کرے گی، اور آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ باوضو رہا کرے، حرام پینا چھوڑ دے۔ اس دن کے بعد ریحان نے سب کاموں سے توبہ کر لی اور نیک نمازی بن گیا، پر اس کا کہنا ہے کہ اب بھی اکثر جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو وہ لال گاؤن پہنے عورت میرے بیڈ کے پاس کھڑی محسوس ہوتی ہے، پر جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آج کی یہ اسٹوری؟ کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا، ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری نیو اسٹوریز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اسٹوری، ایک نئے واقعے، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔